Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, class. Morning. How are you? I'm fine. I'm fine. Okay. Hopefully you will be very fine and fit. Okay, class. Before going to start our lesson, please let's pray together. Please, I want here one of you, especially for class chairperson, to lead the prayer. Please, class chairperson. Mikrofonnya di on dulu kalau sebelum ngomong. Suaranya tidak terdengar, ketua kelas. Tolong mikrofonnya di on dulu. Okay, thank you for the praying. Okay, now sebelum melangkah ke langkah pembelajaran selanjutnya, now please mark the attendance list in Kaizala Group. Silakan menandai kehadiran di Kaizala Group. And then I can know. Sudah, Pak. Oh, sudah, okay. Sudah. Yeah, now I will start with the question. Saya akan memulai dengan pertanyaan. What is the last lesson we studied before? Recount text. Mufidah, suaranya kurang keras. Volumenya mungkin agak. Oke, recount text. Sekarang, what is the social function? Apa fungsi sosial dari recount text? Masih ingat? Ya, silakan bergantian ngomongnya. Apabila mau mengutarakan pendapat, silakan di on tombol mikrofon. Setelah selesai, di off lagi. Pastikan earphone di depan mulut agar bisa terdengar sampai di sini suaranya. Apa fungsi sosial dari recount text? Itu masih ada yang ingat? Olivia? Apa fungsi sosial dari biografi recount text? Anjali. Please sister, berulang kali saya katakan apabila mau mengutarakan pendapat di on tombolnya agar suaranya bisa masuk. Ya, silakan Junior. Junior ini mau. Fungsi dari recount text adalah untuk mendeskripsikan atau mengenal biografi yang dibahas dalam recount text. Oke, untuk menceritakan biografi seseorang. Oke. So,
The second question is about Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, great, Alhamdulillah. So, welcome back to Bahasa Inggris Lintas Minat with Miss Khalifa for talking about brochure, leaflet, banner, and pamphlet. Okay, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? The first is definition. The second is social function. The third is generic structure. The fourth is language feature. Okay, what is the definition of brochure, leaflet, banner, and pamphlet? Jadi apa sih definisi dari brosur itu, leaflet, banner, dan pamflet? The first is brochure. What is brochure? Brochure is a single set of paper to give information, to promote, or to advertise something. Jadi, brosur itu lembaran tipis untuk memberikan informasi, untuk mempromosikan, atau untuk mengiklankan sesuatu. And then, the second is leaflet.
What is leaflet? Leaflets are small sets of paper containing information which is usually used for advertising or marketing purpose or for supplementary information on a product. Jadi, leaflet itu lembaran yang berbentuk kecil, berisi informasi yang biasanya digunakan untuk mengiklankan sebuah produk. And then, the next is banner. What is banner? Banner is a flag or other piece of cloth bearing a symbol, logo, slogan, or other message for public. Jadi, banner itu adalah salah satu media promosi yang dilengkapi dengan simbol, logo, dan slogan. And the last is pamphlet. What is pamphlet? A pamphlet is an unbound booklet that is without a hardcover or binding. It may consist of a single set of paper that is printed on both sides and folded in half in thirds or fourths, or can call it a leaflet. Jadi, pamflet itu adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak tanpa penyampulan maupun penjilitan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau di kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga atau bahkan seperempat sehingga terlihat lebih kecil. And the next is the purpose or social function. Jadi fungsi sosialnya itu untuk apa? Dari brosur, leaflet, banner, dan pamflet. Jadi, brosur itu digunakan untuk periklanan yang digunakan memperkenalkan perusahaan atau organisasi yang menginformasikan produk. Advertise item mainly used to introduce a company or organization and inform about product. And the target is audience. Jadi targetnya itu audiennya. And then leaflet. Apa sih leaflet itu? Fungsinya buat apa? To promote activity, program, character, product in order other people are attracted to join or to do. Jadi, digunakan untuk mempromosikan sebuah produk agar dapat menarik perhatian orang lain untuk ikut. And then the next is banner. What is the social function of banner? To support or advertise something that attract the attention of more people, a compilation of view. Jadi untuk mengiklankan sesuatu agar bisa menarik perhatian orang. And then what is the social function of pamphlet? To inform atau untuk menginformasikan. To provide more detailed information. Jadi untuk menyediakan informasi lebih. And then for the next is the structure of the brochure, leaflet, banner, and pamphlet. Apa sih struktur dari brosur, leaflet, banner, dan pamphlet itu? The first is brochure. There is three structure of brochure. The first is title. The name of product or service. Jadi nama dari produk itu atau judul dari produk itu. And then next is contain atau detail information. Information given about the product offered in brochure. Jadi informasi yang diberikan pada brosur itu seperti apa, isinya seperti apa, seperti itu. And then contact person is about name, address, or phone number, or information about something that is offered in brochure. Jadi berisi tentang nama, alamat, atau telepon, atau sesuatu yang berkaitan tentang brosur. And then for the next, this is the example of brochure. There is title, notes, bits, and then detail information, and then contact info, and then the structure of leaflet. There is two structure. The first is heading or title.
This is about the name of the product. Jadi nama dari produk itu atau judulnya. And then the next is detail information. Jadi itu isinya tentang apa? Leaflet itu menjelaskan tentang apa? Seperti itu. And then this is the example of leaflet. There is the title. Don't miss this weird sale. And then detail information. And then for the next is banner. There is two generic structure of banner. The first is title, and the second is body. The title is about, for the example, is ping pong competition. And then there is the body for banner. And then for the next is pamphlet. There is three structure of pamphlet. The first is title. This is about the name of product or service. Jadi nama dari produk itu atau judulnya. And then for the next is content. This is about detail information. The information given about the product or service. Jadi informasi yang diberikan pada produk itu dijelaskan seperti apa. And then contact person. Name, address, or phone number. And then for the next is example of pamphlet. There is title, what's the giveaways. And then there is detail information, and then contact info. For the next is language feature. Apa sih unsur bahasanya dari brosur, leaflet, pamphlet, banner? The first is simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense is used to describe the habitual action. Jadi, simple present itu digunakan untuk mendeskripsikan tentang habitual action atau kebiasaan kita dalam sehari-hari. Formula, rumusnya, using verb, menggunakan kata kerja. The first is positive sentence atau kalimat positif. For subject I, you, they, we, the formula is subject plus verb 1. For subject she, he, it, we use subject plus verb 1 s or es. For the example, the first is I read newspaper every morning. Aku membaca koran setiap pagi. Jadi, if you use I, the verb is verb 1, read. And then for the example, another example, she works hard every day. Jadi, dia perempuan bekerja keras setiap hari. She, if we use subject she, so you must use verb 1 s or es. She works. And then for the next, tata cara penambahan s or es. So, kata kerja yang berakhiran huruf C, H, O, S, SH, X, Z, we use at akhiran IS. Misalnya, for example, teach, mengajar, fix, memperbaiki. So, teach berakhiran CH, you, mas, pat, is. And then fix berakhiran x, you, mas, pat, es. And then the second is kata kerja yang berakhiran dengan huruf y or didahului oleh huruf mati konsonan, maka akhiran y diubah menjadi i, kemudian ditambah is. For example, cries, menangis.
tries mencoba. Cry berakhiran Y, tapi depan Y itu dia didahului oleh huruf mati konsonan. Jadi diubah menjadi I, Y-nya diubah menjadi I kemudian ditambah ES. Cries menangis, tries mencoba. And then the third is kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y yang diawali oleh huruf hidup vokal cukup ditambah dengan akhiran S. Misalnya, for example, buy, buys, membeli. Play, plays, bermain. Buy, berakhiran huruf Y. Jadi, cukup ditambahin huruf S. Begitu juga dengan play, berakhiran huruf Y. Cukup ditambahin dengan huruf S. And then for negative sentence, or kalimat negatifnya. For subject I, you, Dewi, you must put the formula is subject plus do plus not plus verb 1. And then for the subject she, he, it, you use subject plus does plus not plus verb 1. For example, I don't read newspaper every morning. I don't. I. You use subject I, so you must put do not. And then for the next example, she doesn't work every day. So she, if you use subject she, you must put does not. And then the next is interrogative sentence, or kalimat tanya. For the subject I, you, Dewi, you must use do subject plus verb 1. And then for the subject she, he, it, you must put does subject verb 1. For example, do I read newspaper every morning? So if you use subject I, so you must put do in depannya I. Do I read newspaper every morning? Apakah saya membaca koran setiap pagi? And then for the next example is does she work every day? Does she? You use subject she, so you must put does. Does she work every day? Apakah dia perempuan bekerja setiap hari? And then the second is imperative sentence. Jadi imperative sentence itu kalimat perintah. Imperative is used to issue a command or instruction, make a request or offer advice. Jadi imperatif itu digunakan untuk kalimat perintah. Formula atau rumus dari imperative sentence itu positif, we use verb 1 plus tanda seru ataupun bisa diartikan sebagai kalimat perintahnya. For example, join us now. Sign up now for a free 1-month membership. And then for the negative sentence is don't plus verb 1. For example, don't miss this yard sale. And then for invitation atau ajakan, let's plus verb 1. For example, let's join. And then for the next is the language in advertising should be. Jadi bahasa yang harus digunakan dalam iklan tuh harus seperti evocative or making readers and listener remember or image something pleasant. Jadi membuat pendengar itu mengingat atau membayangkan sesuatu yang menyenangkan. And then informative, providing a lot of information. Informative, so
yang menyediakan banyak information, and then persuasive, making readers, listener, or viewers want to attend, use, or believe in product, service, or even advertised. Jadi untuk meyakinkan para pembaca atau pendengar agar mempercayai produk atau yang diiklankan. And then powerful language, having a lot of power to control people. Memiliki banyak power to control, untuk mengontrol orang. And then easily understood by the customer, mudah dipahami atau dimengerti oleh consumer. And then simple language and clear pronunciation, menggunakan bahasa yang simple dan pronunciation-nya harus jelas. And then solid and strong language. And the last is positive language, not negative language. I think that's all for the explanation about brochure, leaflet, banner, and pamphlet. You can watch also learn by yourself. Bisa ditonton berkali-kali untuk memudahkan dalam memahami. Oke, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan simple present, yaitu menggunakan kata kerja pertama, habits. Yang kedua, menggunakan action verb, kemarin sudah kita bahas, yaitu kata kerja yang mengekspresikan pekerjaan. Linking verb ya ini, bukan thinking verb, linking verb, yaitu kata kerja yang tidak mengekspresikan pekerjaan. And feeling verb, yaitu kata kerja yang mengekspresikan perasaan, opini tentang sesuatu. Contohnya, we are sure you will enjoy your time here. Terus imperatif, command or instruction, perintah. Jadi brosur banner itu karakternya adalah perintah untuk datang, untuk membeli dan lain sebagainya. Join us now, seperti silakan bergabung dengan kami. Sit up, silakan daftar gratis dan lain sebagainya. Here are the example of banner, leaflet, and pamphlets. Okay, any question class? Halo? Ya, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas. Ya, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk pada discussion. I will give you the time for 10 menit, 10 minutes to discuss about yang pertama yang harus kalian diskusikan, fungsi sosial. Definition, yang pertama definition, fungsi sosial, generic structure and language feature dari brosur, banner, leaflet, and pamphlet. Sebelum menit ya, nanti kalau kalian sudah bisa menemukan data tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi, fungsi sosial, generic structure, dan language feature dari brosur, leaflet, dan pamphlet, kalian bisa langsung angkat tangan menyampaikan, dan nanti kita buka sesi presentasi. Sekarang it is time to start the discussion session. M. Rondi, ya, Om Rondi ini menyampaikan pesan bahwasanya koneksi buruk. Tapi sudah masuk M. Rondi ya. Oke, silahkan membuat kelompok diskusi berdasarkan interest, berdasarkan kesukaan, atau menggunakan kelompok yang lalu yang sudah kita bagi. Tidak boleh. Tentukan yang pertama
fungsi sosial, generic structure, dan language feature dari brosur, banner, leaflet, and pamphlet. Saya masih memantau di sini ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan angkat tangan. Di sini ada menu angkat tangan. Nah, seperti ini ada raise hand. Nanti, nah saya sedang angkat tangan itu. Apakah terlihat di sana? Lihat, Pak. Ya, nanti seperti itu caranya. Apabila mau angkat tangan, silahkan angkat tangan. Oke. Oke guys, apakah sudah selesai diskusinya? Have you finished the discussion? Have you finished the discussion? Ini Finish ya. Oke, sekarang kita mulai sesi presentasi. Now we will start the presentation session. Let's start from group 1. Siapa group 1? Perwakilan dari group 1. perwakilannya ada 4 anak, Pak. Ya, silahkan disebutkan siapa dulu. Ketua kelas, silahkan saya berikan waktu untuk sebagai moderator mengatur jalannya diskusi presentasi. Okay, thanks for the time and pleasure. My name is Mufidatul Imanda Arizati. I am a representative from Group 1. Oke. Material of banner, and leaflet. Oke. Member, namely, Andy, 2, Alia, 3, Sylvie, 4, Sitara, 5, Nia, and 6, Mufidatul Imada. I will present brochure. Untuk presentasi akan dimulai dari Fitara Amanitnya. Fitara, Yes, please, Fitara. It is time for you. Don't take it any longer, sister. Langsung saja, jangan lama-lama, langsung. ada gelas, kertas untuk supaya atau untuk atau layanan gunakan sama atau anggota atau layanan jenis itu semua sama satu nama produk atau nama layanan akan dipromosikan. Yang kedua ada informasi produk atau layanan seumpama ingin diikutkan satu acara tersebut berisi apa. Lalu yang ketiga adalah kontak orang, alamat, yang keempat nomor orang
sama di dan punya kepentingan itu tak untuk yang akan dilawan. Yang kelima ada spesifik teks, yaitu menggunakan bahasa yang baku atau sudah mengerti proses proses. Ya, selanjutnya adalah picture, yaitu atau itu kebiasaan bentuk pamflet dan ini itu sama, yaitu satu menggunakan present tense, yang kedua action verb atau kata kerja, kemudian satu tindakan atau aksi, yang ketiga ada thinking verb kata-kata aliran, saya thinking verb, yang keempat ada feeling verb atau kata apa sesuatu adalah verb atau naik promosi tersebut. Contohnya now, ayo berbuka. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Junior. Oke, my name is Junior Prasiska. Saya akan mempresentasikan tentang banner. Definisi dari banner adalah bendera. Ya. The next question. Langsung kita loncat ke sini. What is the kind of functional tag above? Jenis apakah functional tag di atas? Di samping ini. Seperti pertanyaan pertama. Ada Betty Hillier, sales representative Ottawa, Philip Stop, dan representative. Kira-kira ini jenis apa ini? Kalau dilihat brosur, Pak. Brosur, tapi dilihat dari resultnya sudah ada clue, ada petunjuk di sini. Ya, brosur, kita coba. Oh, it is false, sister. Please choose the other answer. You can look at the source, dari sumbernya bisa dilihat. Ya, jawaban lain. Hello my brothers and sisters. Jangan lupa leaflet C, oke. Oh, still false. Masih salah. The other? Come on sister, langsung. Just no need to be ini. Banner. D banner. Okay, good job. What is your name? Moby Datul. All right. Yeah. The next question. Masih terkait dengan banner di atas tadi. What is Betty Hillier? Apa pekerjaan atau profesi dari Betty Hillier? B. Sales representative. Okay, B. Sales representative. We try to answer B. Okay, good job. Next question number 8. Who can people contact? Oh, ini bukan who.
How, bagaimana people can contact Betty Hillier, bisa menghubungi Betty Hillier. Ya, silahkan di-record nomor teleponnya itu Betty Hillier. Oke. A, B, C, D, E. C, okay, we try to answer C. Oh, good job, very good. What is your name? Movie Datul. Movie Datul again, good. Very good, cluster person. Okay, based on the tag, what is kind of tag about? Jenis apakah tag di berikut ini? Ini ada 3 bagian. 1, 2, 3. Ini yang dilipat ini. Ada 3 produk yang dilipat. Brochure, we try. Oh, false. The other? Come on, sister, my brothers and sisters. No need to, don't take it any longer. Jangan lama-lama. This is only a quiz to see leaflet. Okay, good job. Leaflet itu yang terdiri dari ya, betul. Good job. What is your name? Junior. Thank you, Junior. Okay. Next question, the last question. What is the social function of the tag? Apa fungsi sosial dari tag di atas? Tag leaflet di atas. A, B, C, D, E. Come on, my brothers and sisters. Don't take it any longer. Ya usah lama-lama. This is just a quiz. And the assignment we will read the text, read the passage first. It is to advertise interesting location. It is to advertise an interesting location. Okay, we will try. Good job, sister. What is your name? Junior Prasiska. All right. Thank you so much, my brothers and sisters. Now, after we try to answer several quizzes, we go to conclusion. But before that, I will give you the assessment. Kita ke closing ya. Tapi sebelum closing, I will give you the assignment. And I will tell you the information about the next lesson that we will learn. Yang pertama tugasnya tadi adalah menjawab soal yang ada di LKPD. Nanti saya share di akun MST-nya. Yang kedua, menulis generic structure, fungsi sosial dari dan language feature dari brosur, banner, leaflet, and pamphlet. Di-upload juga fotonya nanti. Kemudian yang terakhir menjawab soal, and I will give you the question in multiple choice form dalam bentuk pilihan ganda, and I will share in MS Team. And next meeting we will learn about report tag. Kita akan berbicara tentang report tag, tentang teknologi. Tolong dipersiapkan wawasannya, mulai browsing, mulai membaca tentang report tag about technology, laptop, smartphone, drone. Thank you so much, my brothers and sisters. Ada pertanyaan? Any question?
Any question? Pak, Kurang jelas, Sister Novida. tugas Ya, nanti saya share. KPD kelompok atau diri sendiri. Untuk tugas di LKPD itu oke, saya jawab. Thank you for question, Sister. Untuk tugas di LKPD itu individual ya, individual. Sedangkan tadi dari hasil presentasi menjawab soal keaktifan kalian dalam kelas itu sudah masuk dalam penilaian observasi. Your name will be recorded. Nama Anda menjawab, ketika Anda menjawab sudah direkam. Nanti tinggal saya identifikasi. Terus kehadiran itu masuk dalam penilaian observasi juga. Sedangkan untuk tes tulisnya ada di LKPD secara individu. Oke, any other question? Ada pertanyaan lain?